आझाद मैदानाचेर येयल्ले आहा कितें सांगचे दिसता तुमकां? पुसाद दिया नहीं बराबर दिया तरी संडेच्यान गोवान इलेक्ट्रिसिटी आहा 3.5% हायक जाल्या आनी पावर मिनिस्टर तो म्हणटा सध्या आमच्या हातीन ना सेंट्रल पयले सुवातेर गोवा क्रांती दिसाची परबी सगळे समेस्त गोंयकारांक आयचो हो पवित्र दीस मडगांव ह्या गांवांत लोहिया मैदानाचेर आमचे राम मनोहर लोहिया तशेंच दोतोर जुलियांव मेनेझीस आणि जी क्रांती गोंयभर पेटलेली अगेन्स्ट द पोर्चुगीज रेजीम, अगेन्स्ट द डिक्टेटोरियल एटीट्यूड ऑफ द पोर्चुगीज गव्हर्मेंट एट दॅट टायम. आनीक दोतोर राम मनोहर लोहिया हो रेस्ट घेवपाक गोंयांत आयिल्लो, पूण दोतोर जुलियांव मेनेझीस आनी दोतोर राम मनोहर लोहिया हे फ्रेंड आशिल्ले बर्लिनच्या गांवांत, जर्मनीच्या गांवांत. आनी दोतोर जुलियांव मेनेझीस एक दोतोरूय आशिल्लो, एक सर्जन आशिल्लो. त्या वेळार जे गोंयांत घडटा तें ताबडतोब तेणें दोतोर राम मनोहर लोहियाक जेन्ना घोमोन आयिल्लें त्या वेळार एक क्रांती पेटोवपाचो हो एक म्हत्वाचो दीस, जें भाशण जें आमचे एक सुंदर कवितांतल्यान मनोहर राय सरदेसाय म्हणटा की याद हा तुका उठरा जुनून कामणो. आनीक हो दीस म्हाका दिसता एक इतिहासिकाचो एक इम्पॉर्टंट दीस. ह्या दिसाक जायते आमचे फ्रिडम फायटर नोन आनी अननोन हेणें बलिदान दिलो गोंयचे पासत आमकां ही फ्रिडम मेळपाक. आज याद म्हाका जाता ह्याच दिसाक पयले सुवातेर हांव सगळे ह्या फ्रिडम फायटरांक तेंगे फॅमिलीक सल्यूट मारता. ह्याच दिसाक गेले त्या वर्साक मुखेलमंत्रीक आमचे जे फ्रिडम फायटराचे प्रेजिडेंट आशिल्ले तेणें एक मुद्दो मांडलेलो की कितलेशे फ्रिडम फायटराले भुरगे बेकार आहाय, कितलेशे फ्रिडम फायटराच्या भुरग्यांक नोकऱ्यो मेळपाक जाय. आनी त्या वेळार मुखेलमंत्रीन जबाब दिल्लो की आपूण 100% तांकां जॉब दितलो म्हणून. ऑक्टोबर 2023 पासून आपूण हें कंप्लीट करतलो म्हणून. आयच्या दिसाक सांगता की आजून फ्रिडम फायटराचे भुरगे बेकार आहाय म्हणून. तर हें दाखोवन दिता की दीस गव्हर्मेंट इन द फर्स्ट प्लेस इज एब्सोल्युटली नॉट सिरियस फॉर the attitude towards the freedom fighteraचे भुरग्यांक. because of them, because of their contribution we got our freedom. दुसरे आमी टायम एंड ओवर मागला आनी गेले त्या वर्साकूय आमी डिमांड केलोलो की हे फंक्शन स्टेट फंक्शन मडगांवच्या गांवांत जावपाक जाय म्हणून. कित्याक द सिग्निफिकन्स इज दॅट दोतोर राम मनोहर लोहिया स्पोक फ्रॉम मारगांव and this function should be held as a state function in मारगांव. तिसरे आमी जे सदांच म्हणटा म्हाका दिसता 100 पुसाव मुद्दो असेंब्ली विधानसभेन मांडलो की जे आमचे लोहिया मैदान जावं आझाद मैदान जावं पत्रादेवी जावं आमचे आसोलनाचे मार्टियर मेमोरियल हेंकां म्हाका दिसता हूंय ना हूंय प्लेसीस ऑफ हिस्टॉरिकल इम्पॉर्टन्स म्हणून डिक्लेअर करपाक जाय. सदांच विधानसभेन ते सांगता आज ह्या सेशनाक करतले नेक्स्ट सेशनाक करतले. आय डिमांड that a bill should be brought in this current assembly to protect the sanctity of this place. आज जावं आझाद मैदानान जे पत्रकार भाव तुम्ही हायलायट करता, जावं मडगांवच्या गांवांत लोहिया मैदानान थिंगा जायते बेबदे जावं गॅम्बलर हे सगळे गॅम्बलिंग आनी हे सगळे जाग्यार चलता. सो वॉट आर वी शो केसिंग? वेर इज अ रिस्पेक्ट टू द फ्रिडम फायटर्स? हे ताबडतोब म्हाका दिसता सरकारान हेजेर लक्ष घालपाक जाय, हें बिल हाडपाक जाय. कित्याक जेन्ना जेन्ना 100 पुसा आमी हो प्रश्न मांडलो एंड टुडे दे आर नॉट बेसिकली सिरियस. दुसरे जरी तो तुम्ही इन्फ्रास्ट्रक्चर चयल्यार पत्रादेवी मेमोरियल इज पेंडींग फॉर सो मेनी इयर्स. लोहिया मैदानाचेर जेन्ना कोट्यांनी रुपयाचो इव्हेंट करपाक हे हो सरकार नंबर 1 आमी सदांच म्हणटा आनी कोट्यांनी पयशे तेमी ह्या लोहिया मैदानाक मोडले. पूण जेन्ना एक मिटींग घेवपाक, एक पब्लीक मिटींग घेवपाक आमकां परमिशन थिंगा दिवंक ना. अंडर द प्रिटेक्ट द लायट हॅड टू बी रिपेअर्ड. तर हे सब स्टँडर्ड काम जालां जाल्यार हेजेरूय इन्क्वायरी जावपाक जाय. आमी हे प्रश्न विधानसभेन सगळे मांडटले.
हांव डिमांड करता की under Dr. Julião Menezes there has to be a chair in the university under his name, because it was Dr. Julião Menezes and our freedom fighters that had requested Dr. Ram Manohar Lohia to come to Goa, and when he came, this you saw the effect of this. दुसरे जे आमचे आज दाद देसाई आमचो कुंकोळकार तो, आनी कुंकोळकार आमचे क्रांतिकारी भाव, हेणे जे प्रश्न मुखेलमंत्रीक मांडले ते मुखेलमंत्री जबाब दिवंक ना. जावं जे करप्शन चलता, जावं ज्या पद्दतीन गोंयच्यो जमिन्यो विकता, ज्या पद्दतीन आज आग्वाद जेला भायर हो एक पवित्र जागो पूण तेजे भायर सोरो आजून विकता. All these questions shows that this government is an event management सरकार. जे प्रश्न आमी विधानसभेन जे 15 जुलै हा as a united opposition, today is our CLP at 4 o'clock. We will definitely take all political parties together, taking everyone, we will raise all these issues. आनी एक पावट हांव सगळे आमच्या गोंयकार भावांक भयणांक क्रांती दिसाची परबी दिता. जे प्रश्न तुम्ही मांडले ऑन द लायट, इलेक्ट्रिसिटी रेज ऑफ 3.5%, हे प्रश्न ह्याच वीज मंत्रीक आमी विधानसभेन आमकां उत्तर दिलेलें की जे एरियाज जे आहाय जोड 1300 crore 1300 crores आर पेंडिंग टू बी कलेक्टेड. आनी आमकां हेणें उत्तर दिलेलें केश्यो आहाय कोर्टान, पण तेजे स्टे ना. नथींग स्टॉप्स देम फ्रॉम कलेक्टिंग दीस ड्यूज. कित्याक हो सरकार हेंकोडे कोमिनाद आहा म्हणून हे 1300 crore इमी कलेक्ट करपाक जाय. Power guzzler, every department, electricity department itself, there are dues that are not paid. So म्हाका दिसता हुंय ना हुंय हो सरकार सिरियस ना. जेन्ना बारीक लोकांचो प्रश्न हा, बारीक लोक जेन्ना बिल फारीक करिना जाल्यार 1 म्हयन्या भितर 2 म्हयन्या भितर ते डिस्कनेक्ट करता. So we will fight for it, and we tell that the power minister should हे जे हाईक जे केला, he should withdraw it in the interest of the. सर गव्हर्नरान सांगलें की 10 वर्सां जाली एकूय करप्शन केस मिनिस्टराचे ना जाल्यार ते कॅबिनेट करप्शन. अरे काल कला अकॅडमी कितें जालें, कला अकॅडमी कितें जालें, वेर इज इट, वॉट डिड इट वॉज हायलायटेड बाय सेवरल NGOs. I could not come there because I had जे आमगेले ऑक्झिलरी बिशप फादर सिमावचे मिसाक आमी आशिल्ले. सो ऑल दीस करप्शन केसीस, जे करप्शन चलता सिस्टमॅटिकली, हे जे करप्शन चलता, दिस हॅज बीन हायलायटेड, and this has been highlighted of job scams. All this will be exposed in the current assembly session. गव्हर्नरान गोंय सांगलें तरी कांय करप्शन केस ना, FIR फायल जावंक ना. ते तुम गव्हर्नराक विचारूंक जाय न्हू. गव्हर्नराक कितें जाता, गव्हर्नर्स एड्रेस जेन्ना जाता, जी स्पीच स्टेट गव्हर्नमेंट ताका दिता, दॅट पिक्चर वॉट द स्टेट गव्हर्नमेंट प्रोजेक्ट्स ही हॅज टू रीड इट. द गव्हर्नर उलयल मरे हॅपिनस इंडेक्साचेरू, that Goa is the least happiness index म्हणून. So म्हाका दिसता हुंय ना हुंय हे प्रश्न आमी विधानसभेन मांडटले. तर कुंकलीम तो उता 15 जुलै दिल्ली सेलिब्रेट करतले म्हणून सीएमान सांगला, तेजे तुमचे कितें म्हणना? इट वॉज अ नॅशनल वॉर मेमोरियल. हे चिफ्टन मेमोरियलाचे जे पयलेंच हांवें प्रायवेट मेंबर्स रेझोल्युशन विधानसभेन म्हजे पयले प्रायवेट मेंबर्स रेझोल्युशन आमी मांडलेलें, आनी त्या वेळार आमी सगळे आमच्या मेंबरांक देव बरें करूं म्हणलें, बिकॉज युनॅनिमसली इट वॉज रिझॉल्व दॅट द चिफ्टन्स मुवमेंट that happened in Kunkolim, that was started by the 16 brave chieftains, that had to be recognized in the history books, and it was taken up in that resolution that come up in the history books in 9th standard and 11th standard. कल आमचे डिस्कशन जाल्लें तेन्ना आर्टिस्टांनी एक मागलें की रिजायन जावचें म्हणून मिनिस्टर. No, definitely if they are not fit, if there are corruption charges, if they are unable to do it now, it comes under the PWD ministry as well. Who is doing the contract? It comes under the PWD ministry. PWD ministry konako ha, Mukhyamantri ko ha. So definitely there is a nexus. So that also needs to be cleared. So one more thing, you have congratulated Vishwajit Rane for the giving support to that girl. So Cancer about patient. the cancer girl. I didn't congratulate. It is a good thing that he's done if he's done it out of his will, but I never congratulate. But there are so many patients are there, the cancer patients. Don't you think that there should be a proper infrastructure? See, definitely there has to be a infrastructure. If you look at the rate of the cancer patient, the way the lifestyle changes are happening within every Goan. Tata
मेमोरियल कॅन्सर सेंटर म्हणून जे अनाउन्समेंट केल्लें, it is whether it is still there or it is in the pipeline, where is it? Definitely a lot of cases of Goan, especially youth. If you look at the health sector, a lot of youth also are moving in that direction. Cancer has been detected, early detection is curable. So definitely hui na hui, this Sarkar has failed in the health, in all these issues as well. And what was announced? Dakshin Goancho mare CAT lab announce kelle. CAT lab South Goa District Hospital announce kelle. न्यूरोलॉजी वॉर्ड जातलो म्हणून न्यूरो ऑपरेशन जातली म्हणून अनाउन्स केलें. तें कितें जालें थिंगा एक सारको ICU ना, थिंग सारके दोतोर नाय, थिंग सारके ब्लड टेस्टिंग जायना. सो हुंय ना हुंय म्हाका दिसता रादर देन दिस सरकार कॉन्सन्ट्रेटिंग ऑन इव्हेंट मॅनेजमेंट, दे शुड कॉन्सन्ट्रेट ऑन देयर ड्युटीज. साऊथ गोवन न्यू हॉस्पिटल बांदपाचें तें अनाउन्स केलां, ताचेर बघे सांगचें दिसता. साऊथ हुंय बांदपाक सांगलां तेमी ऑलरेडी बांदिल्लें तें प्रायवेटायजेशन. ते वी हॅव ऑब्जेक्टेड दॅट. It is not in the interest of the state. That was not the agenda. हे काँग्रेसचा सरकार असताना हो district hospital बांधलेलो. For the interest of the people, why it should be privatized? It should not be privatized. How can the local people afford these treatments there? Yes.